स्टूडेंट्स बीएस सार लालुज फन विके को स्वागत करुच्ची। आज परवर्ती वीडियो व्याकरण द्वितीय वीडियो समस्त को स्वागत करुच्ची। आज ये वीडियो जमी गत क्लास जो मैंने देखी ना प्रथम वीडियो देखिपारे आउ से विषय आमर वर्ण और ध्वनि विषय अधिक अधिक जानीपर। यही वीडियो आम जाना व्यंजन वर्णर विभागीकरण जमीती आसतु जाना। व्यंजन वर्णों मध्यरु क ठारू म पर्यंत 25टी स्पर्श वर्ण अच्छी। स्पर्श वर्ण माने कौन बुझा है एगुड़िकर उच्चारण समय जिह्वार अग्र मध्य बा मूलर साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्धा दंत और अष्टादि को स्पर्श करने को पड़ता है। बुझीगला ना यहाँ पूरा गोटे मजा लग ना आम जाना तापर बुझा है। यही स्पर्श गुड़िक 5टी वर्ग बा श्रेणी विभक्त होइथिबारु वर्गीय वर्ण नाम परिणत माने ये जो जीटा अच्छी ताको आम वर्ग कराई है। तापर तलटी बुझा पर देख ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत 13 अवर्गीय व्यंजन बुझला। अवर्गीय व्यंजन केते आरंभ है ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत आउ वर्गीय वर्ण केते आरंभ है क ठारू म टोटाल है 25टी वर्ण केतोटी 25टी वर्ण। एबे प्रथम है देख पिला माने मुझे कहूँ या क ख ग घ ओ ये कहार माने कहार साहाय्य नौ तुम कंठर साहाय्य नौ कहार साहाय्य नौ कंठ तुम जो कंठ से कंठरे देख तुम हाथ पकड़ रखिक मोर सहित कहल क ख ग घ ओ कंठरे हाथ देखिए देखल केमी गोटे भाइब्रेसन भाया लगुच ना क ख ना तो तेणु या आम कह कंठ वर्ण कौन कह कंठ वर्ण। तापर पिला माने देख तालव्य वर्ण जो अच्छी च छ ज झ न जो मुझे कहूँ कौन हो पिला माने यही वर्ण कहवा समय मोर जो जीभ अच्छी सेटा ऊपर आड़े मुँह करुँच माने ऊपर आड़े माने उठी जाऊँगी माने तालु आड़े निर्देश दूसरी मो जीभटी ना आउ थे गढ़ देख च छ ज झ निय कौन हो जीभटा मोर ऊपर को जाऊँगी ना तेणु या तालव्य वर्ण कहुए। बुझीगला ना पिला माने तापर है मूर्धन्य वर्ण देख केमी ट ठ ड ढ ण ये कौन हो मोर मूर्धन्य आड़ को बा ऊपर को यहीटा भी उठुची देख ट ठ ड ढ अण हाँ कि नहीं बुझीपार ना मूर्धन। तापर है दंत्य वर्ण ये कौन हो दांतर साहाय्य केमी नौ देख त थ द ध दंत न ये मुझे कहूँ कौन करुँच मोर जीभ उपर दांत गुड़िक माने दांतर साहाय्य दांत आउ जीभर साहाय्य नौ जो कहूँ त थ द ध न या कहवा समय मोर दांतटी दांत गुड़िक जीभरे बाजुचे ना पिला तुम्हें भी टेस्ट करके देखियो न हो हाँ। तापर आसला अष्ठ्य वर्ण माने यहाँ मोर 18 साहाय्य नौ केमती देख प फ ब भ म ये मुझे कहूँ कौन हो मो ओठ को ओठ दिज मिसिकी कहते प फ ब भ म बुझीगला ना पिला माने या आम भल भाव मन रखा केमी मन रखा मो सहित समस्ते कहीदेव कचट तप कौन कचट तप कचट तप कचट तप करेला क वर्ग चरेला च वर्ग टरेला त वर्ग तरेला त वर्ग परेला प वर्ग। बुझीगला ना कचट तप ये मन रही तो वर्ग गुड़िक मन रहा। तापर ये केमती मन रखा कता मुद ओ कता मुद ओ मोर सहित कहला पिला माने कता मुद ओ करे है कंठ्य वर्ण तारे है तालव्य वर्ण मुरे है मूर्धन्य वर्ण दरे है दंत्य वर्ण ओरे है अष्ठ्य वर्ण। तो यही क ठारू आरंभ करी म पर्यंत केतोटी वर्ण अच्छी समुदाय अच्छी 25टी वर्ण केतोटी वर्ण 25टी वर्ण कौन कौन कचट तप कचट तप ना आउ कौ स्पर्श करुँची कता मूर्धय कता मुद करे कंठ्य तारे तालव्य मुरे मूर्धन्य
ଦରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ଓ ଅରେ ଅଷ୍ଠ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ସାବାସ୍। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଜ ଠାରୁ କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ? ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି? 13ଟି। ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା କ'ଣ ସେଇଟା। ପ୍ରଥମତଃ ଦିଆହେଇଛି 1 ନମ୍ବରରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ। କେମିତି? ୟ, ର, ଲ, ଲ, ୱ। ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ମାନେ ସ୍ୱର ବି ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବି ଆସୁଛି। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଜ କହୁଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜ ବି ଆସୁଛି, ଅ ବି ଆସୁଛି। ଜ ମାନେ ତମେ ଜିଭକୁ ଦେଖ, ଜ, ଲ, ର ଯେଉଁ କହୁଛି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁରା ଜିଭଟା ମଝି ଭାବରେ ରହିଯାଉଛି, ମଝିକା ରହୁଛି, ଉପର ନା ତଳ। ତ ଏହାକୁ ହେଲା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର। ବାସ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ? ଯେଉଁ ସ ଅଛି, ତାଲୁରେ ସ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ ସ, ଦନ୍ତ ସ, ହ, ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମା ବା ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି ବା ଗୋଟେ ଗରମ ଭଳିଆ ଉଷ୍ମା ବାହାରୁଛି। କହିକି ଦେଖ ନା, ତାଲୁରେ ସ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ, ହ। ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଦେଖ, ତମ ପାଟିରେ ଟିକେ ହାତ ରଖିକି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ତାଲୁରେ ସ କହିଲା ବେଳକୁ ସ ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ରୁ ପବନ ଆସେ ସେମିତି ମୁହଁ ପାଟିରୁ ପବନ ବାହାରୁଛି ନା। ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ ଏମିତି କହିଲା ବେଳେ ବାହାରୁଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟାକରଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଉଷ୍ମତା ବାହାର କରୁଛି। ତାପରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଅନୁସାର ବିଷୟ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କେଉଁଠି ତ ଲେଖିବା ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଯେବେ ବି ଲେଖିଥାଉ କ'ଣ କରିଥାଉ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଲେଖିଥାଉ। ଯେମିତି ମାମୁଁ ଲେଖିଲୁ ଆମେ, ଭଁର, ଚଁର, ଦୁଃଖୀ, ଯେଉଁଠି ବି ଲେଖୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ? ଏ ସମସ୍ତକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛୁ ଓ ଲେଖୁଛୁ ନା। ତେଣୁ ତାକୁ ଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ କହିଲି ତୁମକୁ? ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଝିକା କେତେଟା ଅଛି ଦେଖିଲ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6ଟି ହେଲା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି? 4ଟି ଅଛି। କ'ଣ? ତାଲୁରେ ସ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ, ହ। ଆଉ ଅଯୋଗ ବାହକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି? ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଛି 3ଟି। ତାପରେ ହେଲା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ, ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଙ, ଣି, ଣ, ନ, ମ ତଥା ଅନୁସାର, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛୁ। ତୁମେ ଟିକେ କରିକି ଦେଖ। କହିଲେ ତୁମର ନାସିକାର ନେଉଛ ନା, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛ ନା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୀର୍ଘସ୍ୱର, ହର୍ଷସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ନା। ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ, ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଯେଉଁ 25ଟାକୁ କରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13ଟାକୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଜାଣିଲି। ତା'ପରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନାକର ସାହାଯ୍ୟରେ, ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ବାସ୍ ଏଇ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଏବେ
आईटा टी पाने स्क्रीनशॉट मारिक रखिदि बहुत कम आसो देखिन यहाँ कंठवर्ण तालुवर्ण सब गुड़ी लिखाई एगुड़िक तुम बहुत बहुत उपयोगी विज्ञान आमर एग्जाम मानक यहाँ बहुत बहुत साहाय्य कर तेणु या लिखिदि आ मन रख बुझल तापर आम जान अल्प प्राण कौन जाना जो वर्ण मान उच्चारण अल्प प्राण वायु निर्गत हुए से अल्प प्राण कहती प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण व्यंजन अटंती अर्थात पिला माने प्रथम द्वितीय आउ किए कहला प्रथम द्वितीय और पंचम यहाँ है अल्प प्राण व्यंजन वर्ण प्रथम द्वितीय क ख ग घ ङ तो प्रथम किए क द्वितीय किए ग और पंचम है उ तो तीन टा है क क ग ङ यहाँ अल्प प्राण ज झ निय देख ज सॉरी च ज निय यहाँ है अल्प प्राण बुझीगला ना पिला माने तापर महाप्राण कौन हम तार अपोजिट से कौन होता प्रथम तृतीय और पंचम यहाँ कौन हम यहाँ द्वितीय द्वितीय चतुर्थ ना प्रत्येक वर्ग द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण अंतर्गत जमी ख आउ घ या कौन हो कहला बेले मुझे जोर देकी कहूँ ख घ छ झ ठ ड तुम जो कहूँ तो लक्ष्य कर क मुझे अल्प प्राण देला बेले ख को टी जोर दे कहूँ ग को मुझे धीरे कहला बेले को घ को जोर कहूँ ना उ को धीरे देला बेले को ना एमती भाव में मुझे कहूँ तो अल्प प्राण कहले जहाँ कम वायु प्रयोग करुँच दूसरी महाप्राण में मुझे अधिक जोर देकी कहूँ तापर अघोष व्यंजन जो वर्ण गुड़िक उच्चारण में स्वतंत्रित कंपित हो न थाए से गुड़िक अघोष व्यंजन कहते प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय वर्ण तथा स स तालुरे स मूर्धन्य स दंत स अघोष व्यंजन या आम मन रखा तब स्वघोष व्यंजन कौन कौन जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण में स्वतंत्री कंपित होता है से गुड़ी स्वघोष व्यंजन कहती प्रत्येक वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और जर ल ओ संघर्ष व्यंजन अटे एगुड़ी पिला माने मन रखा भल भाव यह आमर एग्जाम विशेष उपयोगी तेणु समस्ते एगुड़ी मन रखा आउ वीडियो को भल लगे निश्चय भाव सब्सक्राइब करवा और एमती नुआ नुआ वीडियो तुम आनी मत एनकरेज कले मुझे अधिक अधिक आनी तुमको सहयोग करी धन्यवाद थैंक यू पिला माने।